Ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. Ассалому алайкум ба кулли подписчикои канали Арзон Тиҷи. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад шеҳрбачаҳо. Имрӯз 14 феврал аст. мисли ҳар ҳафта дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо мемонам. дар имрӯза навори якчанд мошине ки давастаи моро ки ма мошинбозори шаҳри Чангара пешкаши шумо мекунем ки боварӣ дорам ба шумо маъқул мешавад. ай ҳаматон хоҳиши тилло мекунам ҳама касае ядона лайк бепула бизанен. кадомит ки меҳмонӣ подписааса ки дил хомошин дар ҳатман аз зари камтара бинавис мо кӯшиш мекунем дар навори ёдаи пешниҳоди шумо мекунем. бародароне ки мошин хона замин чизе ки доранд номраи ватсапа дар зери навор мемонам. ма дар рӯиши ки ма рекламаш мекунам. ай ҳаматон хоҳиш мекунам шербача ҳама каса дастгирӣ кунед, лайк ва подписаро фаромӯш накунед. боқӣ дар панало бошед навора то охира тамошо кунед. далши навора мошинбозори шаҳри Чанбе беҳад мошинаи нағз мондаанд ки боварӣ дорам шумо маъқул мешавад. лайкро фаромӯш накунед. хуб шербачаҳо навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввали мо Opel Astra F дар кузови седан. солаш 1994, объем мотори 1.6, бензин, коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 32000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳастад. дарҷаи соҳиби мошин қайка мошин состояниаш хубай, чихолзадагӣ, электропакет, сентри замок конкретан фурӯхта мешавад. мошин ягон айб надорад, кам расхода. кадоми харидори конкрет нашебача мошина ҳамаи шабин 4 баллон навай мега. дастрош нафурӯхта мешавад. ҳуҷҷат дорага танировка дора мега. марҳамат шербача кадоми харидори конкрет наи айноми канали мо газда бо хати савдо мекунам. хуб шербачаҳо навори мо идома дорад. мошини навбати мо Volkswagen Golf, солаш 1999, объем мотори 1.6, бензин, газ, коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри бухта. нархи мошина 45000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳастад. марҳамат кадоми харидори конкрет наи дарҷаи соҳиби мошин қайка мошинча ягон айб надорад. танировка ҳуҷҷат дора мега, электропакета мега, дастрошна фурӯхта мешавад. кадоми харидори конкрет на шербача айноми канали Арзон Тиҷи гавза бо хати савдо мекунад. далши навора тамошо кунед. мошини навбати дӯстои азиз Toyota Camry, солаш 2011, объем мотор 2.5, бензин, коробкааш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 124000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. дарҷаи соҳиби мошин қайкра ки мошинча ягон деталаш кор надорад. состояниаш хубай, краскааш вообще сарапи надорад. Camry-ҳои DXL, салон тозак, электропакет, автомат. кадоми харидори конкрет наи 100 км 7 литр мехӯрад мега. марҳамат кадоми шербача хариданӣ занг бизан бо дигар маълумоти пираша айхидаи соҳиби мошин бигӣ. шербачаҳо ҳаматон хоҳиш мекунам ҳама каса ядона лайк бепула бизанед. кадомит ки меҳмони подписааса ки дил хомошин дар кута ҳатман дар зери камтара кӯшиш ки 3 бо 4 бор бизанед. мо дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. хуб навори мо идома дорад. мошини навбати мо Daewoo Leganger, солаш 1997, объем мотори 1.8, бензин, газ, коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошина 10000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. дар ҷои соҳиби мошин қай карда ки мошин краска талаба карочи дастрошна фурӯхта мешавад. марҳамат кадоми харидори конкрет наи занг бизан айноми канали мо газда бо хати савдо мекунад. шербачаҳои хеле мошини арзон то дар канали мо меовем, дигар каналҳо намеовем. ва шумо хоҳиш мекунам ҳама каса дар канал подписааса кунед. мошини навбати бародари азиз Daewoo Nexi дар камтара бисёр хоҳиш кардам. шумо ранг бардор метавонед дар камтара чӣ мошине дар кутуна бинависед. мо дар навори оянда пешниҳоди шумо мекунем. Daewoo Nexi, солаш 1996, объем мотори 1.6, бензини холӣ, коробкааш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Панҷи, вилояти Хатлон. нархи мошина 18000 сомон мегӯяд ки бо савдо мешавад. номрои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳастад. дар рӯи соҳиби мошин қай карда мотор ходавои ҳамаш 100% мошин расход надора мега. дастрош нафурӯхта мешавад. марҳамат кадоми харидори конкрет нашебаша занг бизан дигар маълумоти пираша айхидаи соҳиби мошин бигӣ. дигар маълумоти пираи моро дагӣ нестанд. хуб шербачаҳо мошини навбати мо Opel Vectra B, яъне Opel Duty, солаш 1999, объем мотори 1.6, бензин, газ, коробкааш механик.
ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 50,000 سومون نگه با سعودان بشه. نمره صاحب ماشین در روی اکران هست. در صاحب ماشین قای کرده ماشین جست هستنش خوبه، اما جاش سطح بده یگان دیتالش کار نداره. میگه کراسکاش به طرفی سالن تازه حجت داره. میگه بالونش سوتکا دیسکوی سوتکا بالونه 80% میگه مرحمت کدام خریدار کنکر نشه بچه ماشینچه سویجه زنگ زد دیگه معلومات پرش خدمت صاحبی ماشین بگی دیگه معلومات پرای ما رو داگیسن. احمدتون خواهش میکنم شبچه تکرار نشود. بسیارش ما در کانال ما مهمونه، اما کسا در کانال لایک مونه پادچه سکنه بعد نوار تماشا کنین. آخر نوار ماشین بزرگ شهر دوشنبه. ماشین نوبتی دوستو عزیز دایو تیکو سالش 1998 ابی موتور 04 بنزین گاز کارابکش مکانیک. ماشین در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 9000 سومون نگه با سعودی باشه. نمره صاحب ماشین در روی اکران هست. در صاحب ماشین قاگه ماشین خیلی کنک است. طلب دستورش نفروخته باشه چی پرابلمی داره. شاید بچه‌ها شما هر یک بردار چی ماشین داره میتونید واتساپ ما روی کنیم ما رکلامش کنم. بسیار بردار در کامنتر خواهش کردم که نواره آینده که تیکومون مرحمت دایو تیکو. شاید بچه‌ها دلشین آوردم ماشین بزرگ شهر دوشنبه را میمونم که باوردن به همه شما معقول میشود. از شما خواهش تلوی میکنم که همه کسایی یادونه لایک به پول بزنه کدام که مهمونی پد پیسه که دیل خو ماشین در کارت حتما از کمتر را بنویسید. ما کوشش میکنیم در نوار آینده پیشنهاد شما کنیم. باقی سربلند باشین دلشین آور تماشا کنین. ماشین بزرگ شهر دوشنبه پیشکش شما میگردد. خوب چیزی خونده اکاونت یافتن که سالش 2006 2007 ابی موتور 24 ماشین است هستنش خوبه. کراسکاش طرف نداره بنزین گازه حجت چند خیلی نداره است. حجتش بوچیدگه ماشین باید سراش نبفروشش سویبش راستی راستی نه در بالونش کاچی 80% بالون پیش نوای کن. در عقب الکتروپاکت میبینید سالنش تازه چخور زدگی. الکتروپاکت هوای کارابکش اتومات کانسانه میبینید سالن کاپوچوی ماشین جوی میشه 50 تا نه حالتی هرتوک مرده این ماشین نیستی توسه نه موتور خلاص ماشین چه توزه ماشین فقط دست خود گشتگه کن. این ماشین دست همه کمون گشتگه ولی پرس مرکه که هرگی نیسته برای خیلی خلاص ماشین چه توزه 100% بس راش نفروشش شکل مسکر هسته. نمبر تلفن چند دکه؟ اول نقش چند است من؟ نقش 51 تا 51 تا با سعوده میشه. باز نمره که ببینیم 919 07 26 10 403 44 44 82 راسخود چخلا کوي را بعد کام راسخود ها تا کجا گشته ماشین چرا گشته ماشین فقط هم گردی 46 سخوات همین شهر گشته همین شهر گشته کدام خریدار باشی های چند قبل 51 تا باید 51 تا سودا میکنم سروش ما بلیط دورو میرم. خوب سازی تویوتا کمری هستن که سالش 2007 ابی موتور 24 دبی ماشین جات تایر است هستنش خوبه. کراسکاش به طرف 4 بالون نوای حجتش بوچیدگی از اگرش پول خود چند کنم تماشا کنیم این شکله. در عقب الکتروپاکت سالن لاتگی تازه
الکتروپاکت، коробкаш автомат, монитор, мебельный, не? Чия, короче, мультирулай, кондиционер. خلاص ماشینچه تازه تیار کرده. نرخی چند بکن؟ 90,000 با سودا میشه 90 تا. وای 90,000 سودا میشه ها. نمره اکا 008 37 967. مرحمت کردم خریدار بشی زنگ بزن با اینامی کانال مغازه با قطعی سودا میکنم. سازی تایوتا کیمری هستن که سالش 2002 امریکا اسک امریکا سالش 2007 ابی موتور دوونیمه ماشین سستنش خوبه ماشین چه فولی فولای 4 بالون نوای کراسکاش به طرفیه در اخیب الکتروپاکت سالونش تازه در پیش الکتروپاکت مولتی رول коробкаш автомат кондиционер сиденье лифт лук حجتاش خیلی که حجت تنظیف که حجت ماشین دستوره حجت ماشین دستوره تنظیف کن خلاص ماشین حجت تایوره نرخی چه هست تکن؟ نرخی 38,000 بگم باز سودا میشه کن؟ نمره اکا نمره منو 908 37 967 مرحمت کدام خریدار بشی شیر بچه زنگ بزن نامی کانال مغازه با قطعی سودا میکنم